Pray. Let's pray. Ang puta, before ta magpadayon igsoon. Let's close our eyes as we continue to seek God's presence. Most gracious and loving Father, Lord, salamat kayo Ginoo karong adlaw. Thank you, Lord God, as we end this year, Lord Jesus, we pray na ikaw mag-auban kanunay, Lord God. We know, Lord God, that we can do nothing, Lord, apart from you. That is why, Lord, this Sunday, karon nga Domingo Ginoo, among ginampo Lord God nga ikaw mag-auban kanamo sa pagsugat namo Lord God this 2026 Lord. Salamat kayo Lord God nga ikaw matinud-anon ka. Wala nimo kami pakyasa Lord even sa among mga kinabuhi Lord God. Sa 2025 ikaw nag-auban kanamo, imo gipakita Ginoo unsa ikaw ka matinud-anon. Busa Ginoo karong adlaw sa among pagpaminaw sa mensahe, ikaw usab maghahatag kanamo Lord God. Magatudlo ubanan mo kami, ipakita ang imong presensya Lord God nga kini Ginoo amo kining mabaon sa among pagpamauli. Madala namo Lord God, ilabi na pagsugat namo sa bagong tuig. Salamat kay Lord nining tanan, among itugyan kanimo tanan Lord God, kay ikaw man ang among Dios nga mao'y gamahanan, mao'y gahatag kanamo Lord God, ug kusog sa matag adlaw. Salamat Lord, ang tanan akong salamatan. Sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Okay. So, once again, good morning and maayong Merry Christmas. Pila na lang kaadlaw, bagong tuig na. Right? Bagong tuig na pod. So, 2025 out and 2026 in. So, naka-realize na ba na igsoon, pagka na ang gibuhat ba na ninyo kanang pagka-end bitaw sa year, nga namoy kanang you look back unsa gihatag sa Ginoo, unsa gibuhat sa Ginoo. In other words, na atay mga realization ba in 1 year no na-improve ba ang ako as a Christian, ang akong relationship sa Ginoo, na-improve ba ang akong relationship sa akong husband or sa akong wife, na-improve ba ang akong mga anak o kung ikaw pud anak, ako bang relationship sa akong mama, mi-improve ba? Naabay ka ng kamaayuhan or kining naabay, ning progress ba ang ako ang relationship or akong pagkaila diha sa Ginoo? Nakabuhat na mo na igsoon before mag-end ang New Year, before magsulod ang New Year. So, sa igsoon mo na atong buhaton, that is why adunay New Year resolution. Kinsay na ay New Year resolution karon be? New Year resolution, gusto na ko ni Usbon Lord, mag-ilanin ako, pero in 1 year, pero wala na tayo maabtan na o isa ka bulan. Okay, yun na lang. Okay, thank you. So, I remember sa isa ka amigo, nasa New Year resolution. Ingon siya nga karong New Year, pag-start yun sa January 1, mag-healthy habit na ko. Di na ko mukaon og rice, unlimited rice, di na ko mag-unlimited rice, di na ko mag-burger, di na ko mag-fries, dili na ko mag-inom og soft drinks or soda. Mao gina nga akong goal karon, healthy habit. So pag-abot sa January 3, nakita sa siyang amigo dito sa McDo, nag-order og 3 ka burger, isa ka large na fries. Ingon siya, di ba? Nag-promise man ka nga mag-healthy habit ka, imong gi-break imong promise. Ingon siya, Duloy, ako lang gi-postpone. Postpone na sa takaron. Someone said, ingon siya, this year, my New Year resolution is to exercise more, or at least wear workout clothes to look like I do. Diba? Suot lang kag pang-workout, aron ingnon pod nga nag-workout ka. Usayig soon inani daw ang Kristohanon. Sometimes, suot lang kag pang-workout, pero wala gid naton exercise ang ulong sa Ginoo. Maunang karon tuiga, this coming year 2026, atong i-exercise ang ato ang pagtuo. Amen?
Maunang naay mga tao, na ako ni mga tao, bisan New Year na, dala gihapon nila ang mga old years of regrets, old years of failures, old years of disappointments, and even old years of fear. Kahadlok gihapon. Baga 2 years, 10 years na siguro gidala-dala, every year na aghapon. Naagihapon ang regret sa ilaway, anong gibuhat man to nako. Instead, they are facing forward in the Lord, facing forward in the new year, in the new beginning, but ang ilahang kinabuhi, nagpabilin pagihapon sa old years of regret, old years of failure, old years of disappointment. That is why dili makamove forward. Karon igsoon, this year, let's work out. Amen? Let's work out. Let's exercise our faith. Let's move forward in Christ. Inay mong tapad, let's forward in Christ. Forward in Christ. Amen? Forward ta in Christ. According sa sunstar.com, sa ilang research sa mga Pilipino daw karong 2026 sila, Filipino are entering the new year with a sense of hope as indicated by survey by the Social Weather Station, SWS. The survey found that 96% of adult Filipinos are entering the new year with hope. The survey also revealed that 3% of Filipino entering the new year with fear. No? Naay gapoy mahadlok. So, salamat sa Ginoo, at least positibo ang mga Pilipino. Majority positibo ang mga Pilipino. Hopeful gihapon ang Pinoy. 96%. And I hope dili ta part aning 3% nga mahadlok. Ayaw pagkakaroon tuiga, ayaw itugot nga ang kahadlok mo'y mo control sa imuhang bagong tuig. Diba? Sometimes, pag ang kahadlok na ganyan mo control sa imong bagong tuig, dahil ma-miss ni mo mga opportunities nga giandam sa Ginoo para kanato. Because ang kinabuhi kuno igsoon as a Christian, ang kinabuhi, the life of Christian is always moving forward. Always gina moving forward. The Bible says this is the year of the Lord's favor. 2,000 years ago, pagkatao ni Jesus Christ, this is the year of the Lord's favor. Jesus quoted from the book of Isaiah in Luke 4:18-19. Ingon si Jesus, "The Spirit of the Lord is on me, because He has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to set oppressed free, to proclaim the year of the Lord's favor." Amen? Ang purpose sa Ginoo, so gianin niya to the good news of the poor. Because ang mga dinaog-daog kaniadto mo ang mga pobre. We are all the prisoners of our proclaim the freedom of the prisoners. We are prisoners of our fear, prisoners of all. Sometimes we are prisoners of our worry and blind of truth. That is why Jesus said to proclaim the year of the Lord's favor. This is the year of the Lord's favor. Amen? 2,000 years ago, Jesus said this is the year of the Lord's favor. Dili siya year of the horse. Diba? 2026, years of the horse? Kada tuig na lang, kaya atong tuig kay murag tuig sa mga animals. This is not the year of the horse. This is the Lord's year. That is why, ingon si Kristo, ingon si Pablo, there is a mystery. Ingon si Pablo sa Colossians 8, Colossians 1:27, to the God has chosen to make known among the Gentiles the glorious riches of this mystery, which is Christ in you, the hope of glory. That's the mystery. Nga wala daw na makita kaniadto. Karon gi-reveal na
Unsay mystery igsoon nga ingon ni Pablo? Christ live in you. Amen? That is why every year we celebrate, mag-celebrate taog Christmas, mag-celebrate taog New Year. This is the mystery that we believe that Jesus Christ lives in us. The Lord, the God, the Creator of the heavens and the earth, nagpuyo sa ato. Amen? Matawa nagsoon? That's the mystery. Nga wala na makita sa uban. But we children of God, Paul said, the Bible said, God lives in us. Lives in you. That is why God is not miles away. Amen? God is not miles away. Dili layo ang Ginoo. Nang damay nung apo, I remember sa story, yung apo nag-pray sa kay Christmas God. Siya, Lord, nag-anong ako bike, Lord, bisikleta sa akong lolo, Lord, nag-anong ako, Lord. Sige Lord. Ingon niyang mama, singgit man ka, nga dili na bungol ang Ginoo. Si lolo, bungol man. Muna igsoon, this mystery nga naa sa ato, mo na nga bisan pa man kining kalibutan, we know this world is uncertain, walay kasiguruhan. But for us Christian, the safest and victorious way is to move forward in Christ. Because we know God is with us. We don't know what happened next. We don't know what happened to 2026. We don't know what kakahibalo. But we know God is with us. Amen? If kahibalo ka igsoon nga naa si Jesus sa imuha, if kahibalo ka nga naa di ang Ginoo sa mo, that is why pag naa kay mga problema, kaya ra nimo na. Kaya ra malampasan na nimo kay wala ka naginusara. You are not lonely. God is with you. Dahil ingon si Martin Luther King Jr., wala na konsultang. Ingon si Martin King Luther Jr., ingon siya, we must accept finite disappointment, but never lose infinite hope. In other words, in this world, we experience disappointment, but kining mga disappointment, kining mga suffering, limitado ra ni. Di ni siya forever. But, ingon siya, never lose infinite hope. Because our hope is in the Lord. Amen? Unang yung nagsuon, pag mailhan ni mo si Kristo, bitaw, pag mailhan din mo ang Ginoo sa imong kinabuhi, dili ka mawadan og paglaom. Dili ka mawadan og paglaom. Tinuod? Pag mailhan ni mo ang Ginoo, kung kinsa siya, dili gyud ka mawadan og paglaom. Kay kahibalo ka ang imong Ginoo, gugma. Kahibalo ka ang imong Ginoo, dili kanya pasagdaan. Ug mao ning giingon ni Paul. Sa panahon si Paul si Pablo, panahon nga duol na sa bitayon, duol na sa patyon. Pringon siya, I press on forward. Padayon gihapon siya. Meaning niya sa Philippians 3:12. Not that I have already obtained all this or have already arrived at my goal, but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. In other words, si Pablo is former persecutor sa Christian, former enemy of the church. But when he understand, when he experienced the love of God, even karon siya, naanas siya sa prison siya, patyunon siya, but he said, I press on toward the goal. Bisan pa, gunja, wala na ko, gi-claim na human ako, naabot na ako, but continue gihapon ko, move forward, diha sa Ginoo. Because he know that God never leave him, nor forsake him. Manaigsoon kung si Pedro, kung si Pablo, needed to keep moving forward in Christ, how much more kita? Unsa ka kita igsoon? Kita nimo ang trabaho ni Pablo, experience ng persecution, experience ng shipwreck, tanan na experience niya. Pero, press on, padayon lang gihapon. Muna, that is why this morning, as
This morning, as we facing New Year, let's move forward, not backward. Move forward, not backward. Philippians 3:13a. A can naman say B. But one thing I do, forgetting what is behind. No? One thing, ingon ni Pablo, one thing I do, forgetting what is behind. What is behind? Friend, I ask you, unsa man ang naap, mga past experience nimo? Unsa man ang mga things nga naa pa sa imuha karon gidaladala pa nimo? Nga bagbugat paghihapon ang imuhang pagtabo o pagtagbo sa 2026 kay naa pa ning mga extra baggages nga bugat pa kayo. Mga past painful experience, failures or disappointment na dapat nimo isurrender sa Ginoo. Ask yourself, pangutanay mong kagalingon igsoon, unsa man ni? Kasi even si Pablo. Sa ingon man ako si Pablo, he is a persecutor, but he forget everything. Iyang gikalimtan to, he's a Pharisee, he's a scholar, everything. He knows. Kahit wala siya sa tanan. Dili siya, si Pablo is dili siya ordinary nga tao. Dili siya ordinary. In fact, half of the New Testament book, iyahanang letter. Iya siya nagsulatan na. In other words, si Pablo is smart, genius, everything. But tanan niyang natunan kani ato sa panahon nga religious pa siya, iya hatong gikalimtan. Now ingon siya, press on, padayon ko sa akong nailhan. My question is, unsa mga butang nga dapat natong ibilin? Dili na to dalon sa 2026. Pain, mga suffering sa imong kasing-kasing karon, because dili ka maka-move forward kung dili na nimo buhian. Diba? According ni C.S. Lewis, ingon si C.S. Lewis, getting over a painful experience is much more like crossing monkey bars. You have to let go at some point in order to move forward. Diba? Kanang monkey bars, kinana o. Diba, dili man ka makapadayon kung maghawid pa ka pyramid din. In other words, if you want to kanang makapadayon ka, buhian na, let go ni mo lang isa. Move forward ka, focus ka din na sa tubangan. Dili na ka maglingaw, gunitan pa ni mo ni. In 2026, you must to move forward. Di ba? Aron lampasan nimo ang pain o ang experience, ang bad experience sa mong kinabuhi. Move forward, just like a monkey bars. Dili ka makalahos dana kung dili ka mag-focus sa imuhang destination o sa atubangan. Gunit pa kani. Sometimes it's sad to say that there are people gusto mo padayon pero gagunit paghapon. Dili ka makamove. Kay ngano always pa man ni gagunit pa man siya. Let it go, buhi ina. Then padayon ka. Because napay giandam ang Ginoo sa imong igsuon. Ang giandam sa Ginoo sa imuha dili lang nga mabuhi ka, kundi aduna kay purpose. And sometimes, the things nga maoy makahindran sa ato, ang buluhaton sa Ginoo, tungod na apatag panggunitan. In other words, yung panako, you cannot move forward if you would not let go the past. You must let go the past. Buhi na. Amen? Just like ni Minsa o Tabel said, ingon siya, forget the former things. Do not dwell on the past. See, I am doing a new things. I don't know. Kung man si Isaiah man eh. Oh, wala gyapon ako ang bukang gabi. Ingon si Juan, you cannot erase the mistakes you committed in the past. But you can learn to forgive yourself and move on. I repeat, you cannot erase the mistakes you committed in the past, but you can learn
to forgive yourself and move on. Right? God does not want you chained to yesterday's failure. Dili gusto sa Ginoo igsoon nga magapos ka sa imong failure kaniadto. That is why ingon si Isaiah 43:18, ingon si Isaiah, forget the former things. Do not dwell in the past. See, I am doing new things. Friend, remember, that is why ingon ko kanina, naabak kay imuha bang giluk o imo bang gi-recall ang imuhang life kaniadto or ginaglantaw ba nimo unsa ang imuhang journey kaniadto? Now karon nga Kristohanon ka, kailan na ka sa Ginoo, makita na nimo ang changes sa imong kinabuhi. Makita nimo ang hinay-hinay nga progress sa imuhang life, hinay-hinay nga kausaban. That is why we need to forget the old. We need to forget and learn our failure. Di ba? Forget the former things. Ingon si Isaiah. Forget the former things. Dwell on the past. Because naigaandam ang Ginoo igsoon para sa bag-ong kinabuhi. In other words, moving forward means letting go of guilt that Christ has already forgiven. Letting go of guilt that Christ has already forgiven. Mo nang move forward ka, gipasaylo na ka sa Ginoo. Do not blame yourself. Oh, naligid ko, luwi kay ko, kanjud ko. No, gipasaylo ka na sa Ginoo. Forget the past. Move forward. Amen? Releasing fear. Moving forward means releasing fear that keep us stuck. Sometimes ang kahadlok nato, maunang maka-stuck sa tuwa. Stagnant ta dito mo grow. Dili ta mo tubot-tugod mahadlok ta. Oh, unsa pa lang ilang giingon. Unsa pa lang. That is why igsoon ang mga kanito mga stagnant nga mga tubig. Namo mapansin na kanang stagnant nga tubig. Unsay mapansin ninyo? Baho, di ba? Ba stagnant nga water gani ka dili mo flow, baho na. In other words, dili siya usable para sa og kanang polluted. In other words, pag naa ka permian na, naka sa kahadlok, di ka mo padayon, stuck ka. Dili mo grow ang imuhang, dili makita o dili ma-experience nimo ang giandam sa Ginoo nga para asa ka. That is why moving forward. Also igsoon, moving forward means trusting God even when the future is unclear. Moving forward means trusting God even the future is unclear. That's what a Christian life. We need to trust God. Like Abraham. Abraham, paingon sa Ginoo, go to the land that I will give you. But si Abraham, wala sa mga nangayo og Lord, asa mang mapa ani Lord. Lord, unsa man imong direction ani. No. He just followed the Lord. He walked without any question because he trusts God. For us believers, in 2026, we need to trust the Lord. We do not lean our own understanding. That is why it is important not only to move forward, but to do so with focus. Our second point igsoon is forward with focus. Ano itong primero? Forward, not backward. But we need to forward with focus. Dili lang ta mag-forward nga way direction. Right? We need to focus. Lisod kayo kung forward ka, wa kay direction, bisan asa ka pa ingon. Gusto nimo ni pero dili ni mao, o dili na sad ko. Dili ni mao, dili na sad ko. No? We need to focus aron naatay direction. Philippians 3:13b. It says, and straining toward what is ahead. Straining toward what is ahead. Paul uses the word strain, means effort, discipline, and persistence. In other words, moving forward with Christ requires intentional focus.
Right? Required intentional focus. Kailangan na kay goal, na kay target, nga 5 years from now, o 10 years from now, mag-change na yun ko. O dako ra guys na rin. Mo-grow ang akong relationship sa Ginoo. The more ko makaila sa Ginoo, the more ko mamaayo. Ayuhon ako ang akong relationship sa akong asawa, ayuhon ako relationship sa akong bana, mamaayo gani ako relationship sa Ginoo, imposible kayo dili mamaayo ang imong relationship sa imong pamilya. Muna ang gingon nga, unsaon mo pagkaila sa tao, nga doon na bigid siya relationship sa Ginoo. Iyang relationship sa iyang isig katao. Pag dili maayo iyang relationship sa iyang isig katao, imposible kay na siya nga maayo iyang relationship sa Ginoo. Because vertical and horizontal na. Pag maayo mo relationship sa Ginoo, maayo pud na imong relationship sa tao. Because Jesus says, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. And the second commandment, love your neighbor as yourselves. That is why we need an intentional focus. Di ba? Ang problema lang, kay daghan kay distraction. Adunay duha ka estudyante, istorya sila. Siya nga, ingon tong isa ka batanon, isa nga, nag-pray ko, gusto ko kanang mag-focus o pag-ampo. Pero, may vibrate man ang akong phone. Nang amin amon ko diretso. Nang wala nag-ampo kay ni vibrate man. So, distraction. Ingon pong isa nga, ako po, gusto ko mag-focus kang Lord. Pero ang akong phone, mas prayerful. Sige lang vibrate. Diba? Mas prayerful ko na iyang kwan kasi sige lang ogwan. In other words, daghan mga distraction na mawala ta sa focus. Right? Daghan mga distraction igsoon sa ato ang sistema karon in our generation daghan kayo. Bisan pag naa kay Bible sa imuhang kamot, once magbasa ka then mo gawas ang notification na mawala na ka mo simang na rin ka sa imuhang kuan. Unsa man ang mga distraction igsoon? We are distracted by una, fear of the future. Hadlok ta. Unsa na yung future nato? Nakaroon usa na karon ng gawas ng gitawag nila nga digital ID. Pag abot sa digital ID kung tanaw nimo mga tao nagka-worried sila kay sa digital ID wala na kay matago sa imong kaugalingon. Everything mahandle na makita na sa government. So that is why na mga nation nga nagprotest sila. So, in other words, diha na padulong ang kalibutan. Digital ID, after digital ID, microchip, so diha na ta paingon. In other words, kana lang sa daan, fear of the future, na kay kahadlok. Ikaduha nga distracted igsoon sa atong pag-focus is worldly pressure. Ang worldly pressure is sometimes like our needs, our wants, di ba? Ma-pressure ka, imong work, in other words, you have no freedom. Gusto ka mo mag-church, ay, kailangan man dito. So, ato ka dito. Na may mga wants, mga worldly pressure, ma-pressure ka sa kalibutan. That is why, in Hebrews 12:2, ingon din let us fix our eyes on Jesus. Fix meaning focus our eyes. Focus our life in God. Focus our diyan kang Kristo. Right? The Christian life is not self-improvement. It is Christ-dependent. Wala ta nag-Christian para ma-improve lang ta. Dili mo na siya dautan, ma-improve ta kay part na sa blessing sa Ginoo. But being a Christian, kailangan ta dependent sa atong Ginoo. That is why we can focus, fix our eyes. That is why if there is this distraction sa atong kinabuhi, if we focus in God, if we focus in Christ, dili sa too much na linlang ta, mawala ta. Because God, when we focus Christ, ingon pa din if we focus Christ, God give us direction. That is why, friend, this new year, do not just set a resolution. Di ba? Resolution lang. Set your eyes on Christ. Because what you focus on will determine where you go.
Again, set your eyes on Christ because what you focus on will determine where you go. Kung asa ka nakapokus igsoon, mauna ang direction sa imuhang kinabuhi. Ingon si Minsa Otable, it's now time to focus on the journey ahead. Forget about the failures and disappointment of the past. God is about to do something transformative in your life. Right? Forget the failures and disappointment. Focus ka diha sa Ginoo. Because, sa inyong parang kanina, this is the year of the Lord. This is not the years of the horse. No, dili ni year of the horse nga pero ang kabayo sige lang dagan sa problema. We need to focus God. Friend, if we need to focus God, if we need forward required intentional focus, we need also to move forward by faith, not by fear. We need also to move forward by faith, not by fear. Hebrews 12:1, it says, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. Right? Let us throw off everything that hinders and the sin that easily entangles. Unsa man ang mga nagpabugat sa imo igsuon, sa imuhang lakaw diha sa Ginoo. Unsa man ang mga butang na maoy mga extra baggages nga imong gidala-dala karon. Unsa man ni mga butang nga even mga sala, the sin that easily nga maoy makapugong ka nato, nga maoy makadaot ka nato. Unsa ning mga butang nga igsuon? That's why you need to reflect, you need to remind yourself, unsa man ning mga butang nga wala pa nako give up. Because I want my life, this 2026, progressive. Gusto ko grow. Not only in a physical, not only in a material things, but even your relationship to the Lord. Ug dili na grow ang imuhang relationship sa Ginoo if there is something that hinders sa imuhang pagduol sa Ginoo, especially sin and extra baggages that how many years na ginadala nimo wala pa nimo na gisurrender sa Ginoo. That is why, friend, fear will always try to stop forward movement. Na ay mga kahadlok, sometimes mga extra baggages na to is ang kahadlok. Mao nang mahadlok ta. Fear, number 1 is fear of failure. Mahadlok ta ma-feel, mahadlok ta. Fear of change. Na mga tao nga mahadlok mag-usab. Basin mauuwihan sila sa ako, basin lahi na pag mag-Christian ako, pag tinuod na ko sa simbahan, basin ilan akong kuan, uuwihan ang akong mga kuan. Di ba? Na yung mga inanak ng mga tao. Ang uban is fear of people. Mahadlok sa mga tao. Basin i-discriminate siya. But sa iyong nakiksom, if ma-experience lang nimo ang grasya sa Ginoo, di kaangayan madlok. Di kaangayan maingon nga sayang, maingon nga no ma-experience lang gini mang grasya sa Ginoo. Mao nang atong I think sa atong Christmas party na si Brad Noel, si Richard, while nag-party dito, nagsistorya mina. Sa una din na mga uihan, kaya sila siguro mga sayo pero karon ay na kayo, na po. So, enjoy sa kayo sa kinabuhi, di ba? Because that's life. Dili na nato ma-experience sa kung dili ta open sa Ginoo. That is why misconception, misunderstanding about Christianity, they think we are crazy. There is a friend, forward by faith, not by fear. Because faith says, if God is for us, who can be against us? Maunang faith.
Pag naa-cry faith, pagsalig sa Ginoo, kung naa sa ato ang Ginoo, kinsa pa may mo kontra sa ato. Right? If Christ is with me, I can move forward. Amen? This new year, move forward by faith, not by fear. You don't need to know every step. You only need to trust the one who leads. Lastly, so forward toward God's calling. Forward toward God's calling. Dili lang about forward by faith, not by fear, but also we need to move forward by God's calling. I do believe every one of us, kitang tanan diri, walay exempted, na atay panawagan sa Ginoo. Dili man tatanan pastor, dili man tatanan priest and worship, pero naamoy calling sa Ginoo. Kitang tanan. Di ba? Even ang Bible, even si Jesus said, ingon siya, di ba, ingon siya nga sa the Great Commission. Sa ingon sa the Great Commission, baptizing them in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, share the gospel in the whole world. It's part na sa ato. I do believe it's so. Dili man ka dili sa States, ibinaka sa CR, ibinaka dili magmap, even bisan asa ka ibutang, kitawag gihapon ka sa Ginoo. It's part of His kingdom. Amen? That is why, friend, Philippians 3:14, it says, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Mauna si Pablo, focus siya sa reward sa langit. Focus siya, press on siya para sa reward sa langit, dili para rin ng kalibutan. And I do believe, makitang tanan, aduna tayo calling, aduna tayo tawag. Nga to ang price, dili nga mag-serve ka sa simbahan, madato ka, mamilyonaryo ka, wrong na siya, igsoon. Ang pag-serve sa church is your relationship na sa Ginoo. Imuha nang, that is why, if naa kay relasyon sa Ginoo, ang pag-anhin nimo sa simbahan, ang pagtabang nimo sa church, dili na nimo pintahon, because that is for the Lord. Hibalo ka nga, kay mong gibuhat din daghan mga tao makasimba, daghan tao, part ka sa kingdom sa Ginoo. Di ba? Part ka sa iyang plano. And that's muna imong kalipay. And I remember sa isa ka story, na isa ka tao, nagtanaw siya sa kanang Mona Lisa nga Mona Lisa nga drawing. Sige sa katawa. Imo to sa lipay kay kastanan. Wow, grabe gid ka. Jadi ang katong mga tourist pag nagtanaw siya nga, unsa man siya nga tao nga grabe man siya kalipay. Yang ipangutanaw na lipay man ka, ikaw nag-drawing ana. Nga si Leonardo da Vinci, di ba? Leonardo da Vinci may dili man, pero ako ang gabuhat sa frame. Di ba? Ako ang gabuhat sa frame. Di ba? In other words, wala ka, dilitod ka, pero part ka na. That is why, aduna kay joy. Mag-serve ka sa church, aduna kay joy. Naa kay kalipay, igsoon mo na pangitaa kung asa ang calling or ang purpose sa imong life. Igsoon. God did not save us just to survive another year. He saved us to walk in His calling. Forward in Christ means growing spiritually. No? While magpadayon ka sa Ginoo, tubo ang atong espirituhanon. Forward in Christ means serving faithfully. Forward in Christ means living obediently. Right? The goal is not comfort. The goal is Christ-likeness. That's the goal, mga igsoon, sa mga anak diha sa Ginoo. As I end, the new year will move forward, whether we are ready or not. Next week, next week, New Year na. Either we like it or not, mag-New Year na di nato mapugnan. Pero ang pangutana igsoon, the question is, will we move forward in Christ? Will you move forward in Christ?
Mag-New Year na. Question, will you move forward in Christ? This New Year, we move not backward in regret, no? Dili ta naglihok ta para paatras, not backward in regret, not sideward in compromise, but move forward in Christ. As again, Joshua said, as for me and my household, we will serve the Lord. Friend, I challenge you. 2026, we don't know what happened. 2026 is approaching next week. But don't miss Christ pag-enter sa 2026. And I always remind myself, even sa akong pamilya, pag New Year gani, before tamang laag, mag-ampo sa agad ka. Let us pray. Pasalamat ta sa 2025, mag-ampo sad ta para sa 2026. Because we do not know. Amen? What the kahibalog so? That is why I challenge you. Kung wala na ninyo gina-practice, make it this New Year. Ampo before mag-celebrate. I-pray, ihatag nato sa Ginoo. Kaya siya man natag-iya, siya may nakahibalo sa itong kinabuhi. That is why, friend, as for me and my household, we will serve the Lord. Let us pray. Lord,